ଆଗେ କେନ୍ ପିଲା କି ଟୁକେଲ ଯଦି ଲଟର ପଟର ହେଲେ ଘରର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିହା କରେଇ ଦିଅ ସୁଧରି ଯିବା ବୋଲି। ଆରୁ ଏବେ ଯେ ବିହା ହେଲା ପିଲା କେ ଦେଖ କି ଟୁକେଲ କେ ଦେଖ, ଅସଲି ଖେଲ ତ ବିହା ହେଲା ପରେ କରୁଛନ୍। प्यार रे पड़ीथिबार टुकेल भेट पड़बार लगी तार सांग घर के खाली दौड़ुते सिनो। केनसी जगह ने खाउथबो आउ सांग टे आसुथबार देखी पकाले खाइबार स्पीड टा बढ़ी जासी ना हो। जाके देखो पिला को बिहा करई देले सुधरी जैसन कहूछ। भाबुछे एतकुरर उत्पात हेमी भेल सुधरबार लगी मते बिहा करई देबे।